Hello guys, welcome back to my new vlog. बहुत दिनों के साथ आपने लोगों का एक नतून vlog ले आइसु। आहा करो कोले like comment subscribe करिबो। बहुत दिन vlog दिया नहीं, channel मोड delete हो गइसिले। So आज नतून टाइम vlog दिबले लाइसु। चलो वीडियो तो स्टार्ट करो। रेडी हो गलो गाइस ब्लॉग तो साइड हक एया आमार राइडर एटेड राइडर चेस ब्लॉग तो ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিবেন হাই বল দো ভাই হাই লেটস গো এতিয়া আমি এটা গাড়িতে আমি তিনটা যাম চেক করো গাইস हरियाली गाइस आही पाई गलु आमी बाइकर साउंड उलाई गइसे इमानटोय আছিল ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি বাই গাইস